Matagal. Oh, say na natural. Yan si Ashley na mapapalang. Pupungot. Nagpupungot. Yan, pupungot. Beautiful eyes. Beautiful eyes na. Beautiful eyes. Beautiful eyes po. Airplane. Airplane. Bye-bye. Count. Count daw. 1, 2, 3, 4. Bastos na ini. Angel. Uy. Oh, straight na natural at di mahal. Lika. Oh, straight na natural. Mumu John. Beautiful eyes daw. Isa pa, beautiful eyes daw. Ay! Strong. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. Apa na manok? Tik, 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 tik. Krrrr. Krrrr. Mama Ying. Asa si Mama Ying? Mama Ying. Wala. May manok. Ay, salamat na nakakuha ngayon akong manok digdi sa Manila. May manok. Manok sa probinsya may lawi, digdi plastic. Proud din si Ashley. Ano ba yung isura? Prongis-ngis. Ang video ka na yun. Ayan, si Teacher Bele. Beautiful eyes. Asa na yung chicken? Asa na? Wala na. Ano na? Dito sa likod. Sa likod mo? Ala. Ati. Kapit. Oh, Feel. Ati mahal. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Deo, pinipicture na. Pinipicture. Beautiful eyes. Oh, sweet. Oh, sweet. Lumayas pati. Chiki. Ala, Beautiful eyes. Beautiful eyes, Ashley. manok niya di matagas. Manok sa. Nge. Ay. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Count na. 1,
Pagal na. Ay. Tama, kapag ang alam din yung hilig mo sila. Nagpupungot nga niyo. Oo, puungot ano. Sa mata pa lang, puungot. Yan, pag bagong mata yun, argan kaya, no? Puungot. Yan ang puungot kaya. 2, 3. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Strong, strong. Strong, baby, strong. Strong, ha? Strong. Strong. Ano ba nagpapalasabi ko yan? Patok do na kay Teacher Ling ng Biaba, Biobo. Ki ala elekal. Ano yun tayo? Ki a elekal, Biobo kalbo. Tap 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 tap. Beautiful. Ay, napapag-cute. Ay. Beautiful eyes. Prado talaga ni. Beautiful eyes ko din. Beautiful eyes ko. Sabi ni